আপনার নাম? মানুদ। আচ্ছা, কোন পার্টি সেরা আজকে বিজেপি। তীব্র মঠা যোগদান করে? বিজেপিতে সাইগা বিজেপি সেরে তীব্র মঠা যোগদান করে। Hambai, ini media takurogno. Tini Durga Sora bisi bai khobjak. Ako Geja Sora ni borok tini cinta ko borok 4 family BJP ya kare 11 voter. Te pramoto jot theka borono lamsona ka chini borong no sar MDC tai chini logi tongo chini YTF hete TW tongo. Jeng borono khabai khubai lamsuka chini party o tam bangkai BJP ro je ok simche misa sao rinai susason khainai gore gore susason saida kono susason ma kare kono kichu khaima kare abagai borok abnai si jage tini bobagrani yagromai kaisa thanchan mari phaileka nei angkha khai लाइथांनाय सालकिसा सिगां बिहार हास्टेआव NDA BJP गभर्नमेंट borok hainhai kifilei phayei aro toklai engmani yagulobo tini BJP bodol tangai yakare kipro mothok tamo naharmung tong kakap obo ongkate bihar je thangna election abo naharmung ektano BJP boro ongkha ekta jumla mane je bharatiyo election commission bo saklejak je total voter 60 কোটি 42 লক্ষ কিন্তু টোটাল কাস্টিং খা 60 কোটি 45 লক্ষ অমহাইনো চিনিয়াং বতাবো বুরুং বুরুং সালফাকেন ও যে বিজেপির জুমলা মিছাবাতি রেগিং नै সাইমানই বরক তাবো সাল বুরুং বুরুং আ বিজেপি না টংলিয়া চিনি বুবাগ্রানি थायो बरक फाइका फाइनाय नरपि इलेक्शन तंमारि निसिगां बब हाय प्रभाव नुहुर किप्रमत चिनि बुसकां 2026 इलेक्शन बुवाग्रानि जे को वानसुं आइडियोलॉजी ना हामजागै ताबो जे फाइट दङ बुरुं बुरुं साल बुरुं फाइट दङ खाखायो आगामी 2026 एडिसि इलेक्शन बस जोंनो कप्लेंनाय